تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا إن جعلته سهلا فبقدرتك وجودك وكرامك وإحسانك اجعل كل صعب وحزن سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Para habaib, para sadah, para alim ulama, para masyayikh yang semoga semua dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kehadiran beliau-beliau semua menambah kucuran keberkahan dari Allah. Dan kita hanya bermohon semoga guru-guru kita semua dalam keadaan yang sehat afiat. Dipanjangkan umur, dikabulkan doa dan hajatnya, dan kita diizinkan mendapatkan berkahnya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diizinkan berkumpul bersama hadir memenuhi undangan saudara kita, guru kita Fadilatul Habib Muhammad Haidar bin Ali bin Alwi bin Mukhtar As-Segaf, yang semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau dan keluarga besar beliau. Juga menyampaikan rasa syukur, terima kasih yang besar khususnya kepada para habaib, para masyayikh, para guru yang hadir, terutama Fadilatul Habib Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, dan juga Fadilatul Habib Al-Ustaz Muhammad bin Idrus Al-Haddad, dan para habaib yang lain, orang tua-tua kita, baik yang dari kota Semarang, dari luar kota, khususnya dari tempat yang jauh, min amakin ba'idah, yakni minhum Al-Habib Abdul Qadir Jailani Al-Habsyi, dan rombongan-rombongan yang lain, yang semoga menambah kabulnya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Acara di tempat ini dimulai dari sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran 30 juz dan khatmil Quran, berlangsung bila sampai sholat isya, pembacaan surah Yasin dan pembacaan Ratibul Attas, dan dilanjutkan sekarang ini pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan yang penting kecuali di hati kita tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad, ingin dekat kepada Nabi Muhammad, sehingga kita akan berusaha lebih mengenal Nabi Muhammad, lalu kita akan berusaha mengikuti Nabi Muhammad, dan kita ingin mengajak umat Nabi Muhammad kenal dan cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini masih ada beberapa acara, yakni Mau'idatul Hasanah. Yang pertama akan disampaikan dari tamu kita dari kota Hautah Hadramaut, Al-Habib Abdul Qadir Jailani Al-Habsyi, dan akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Muhammad Farid Al-Mutahhar, dan dilanjutkan nanti ceramah berikutnya oleh guru kita Al-Habib Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Dan dimohon dengan sangat dengarkan
buka hati kita, minta kepada Allah kita mendapatkan cahaya dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang yang makin dekat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kita makin senang dan cinta kepada orang-orang yang mengajak kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan dimohon dengan sangat, selain panitia tenang di tempat dan dengarkan ceramah, tidak ada yang bicara masing-masing, sehingga acara ini berjalan dengan hikmat, dengan nikmat, dan mendapatkan selalu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Fakir mewakili keluarga besar Al-Habib Muhammad Haidar bin Ali As-Sajjad menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya atas terselenggaranya acara ini, dan semoga mendapatkan balasan berlipat ganda. Dan salaf-salaf kita khususnya Sadah Al-Ba'alawi, yang mana merupakan satu kemuliaan bagi kita apabila langkah-langkah kita walaupun terseok-seok sampai jatuh, kita masih berada di jalan orang tua-tua kita. Sampai kita lecet pun, sampai kita hancur pun, kita masih berada di jalan orang tua kita. Dan demi Allah, beliau akan bangga dengan kita. Demi Allah, kalau kita berusaha, pasti nanti beliau-beliau yang akan menyambut kita. Karena tidak ada yang diinginkan kecuali anak cucu keturunan yang berada di jalannya mereka. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan selalu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta kepada beliau Al-Habib Abdul Qadir Jilani Al-Habsyi, sayulqi alaina mau'izatul hasanah wa sayurtajin Muhammad bin Farid Al-Mutakhir, falyatafaddal mathuban mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Mannan alladhi an'ama alayna wa alaykum bi ni'matil Islam wal iman. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin al-hisan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-Khaliq al-Raziq al-Karim Al-Mannan. أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد حبيب الرحمن ومبيد اللهفان وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semuanya pada malam hari ini. Allah Al-Mannan, Sang Maha Pemberi, Allah yang Maha Berbuat Baik, dan juga sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقول الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وذكرهم بأيام الله. قال سيدنا عبد الله بن عباس أيام الله أي نعمه الظاهرة والباطنة. Nabi SAW beliau bersabda, dan ingatkan mereka umatmu dengan ayyamillah, hari-hari Allah. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bertanya, apa maksud daripada ayyamillah,
Maka dijawab, ayyamillah, hari-hari Allah maksudnya adalah nikmat-nikmat Allah. Ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. واجتماعنا في هذه الليلة في هذا البيت المبارك بدعوة أخينا وحبيبنا سيد محمد بن حيدر السردار لنعمة من نعم الله جل وعلا، وهي ذكرى أو تذكر سيرة الحبيب المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. Dan kumpulnya kita pada malam hari ini dapat undangan daripada Sayyid Haidar Segaf. Ini adalah untuk kita mengingat nikmat Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقد قال سيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي في بعض قصائده: واعظم كرامه لنا ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di salah satu qasidahnya beliau menyatakan, paling agung keramat kemuliaan bagi kita semuanya adalah mengingat, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اجتمعنا للتذاكر والتناصر والتعاون. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Kita berkumpul pada malam hari ini saling tolong menolong, saling dukung mendukung. Ini adalah seperti yang difirmankan Allah, diperintahkan Allah dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا الاجتماع هو من فوائده النصيحة والتذكير والموعظة الحسنة التي بعث بها الأنبياء عليهم سلام الله. Tidaklah didirikan majelis ini, kita datang kepada majelis ini kecuali saling mengingatkan satu sama lain, karena itu tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pemberi peringatan. ومنها تقريب الخلق إلى الله جل وعلا وتعريفهم بالنعم التي هي سبب من أسباب المحبة لله تبارك وتعالى. Termasuk daripada itu adalah mengikat, menarik umat-umat Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan mereka semuanya tentang Allah dan tentang Nabi Muhammad SAW. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغضوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي. Nabi SAW beliau bersabda, cintailah Allah karena semua nikmat yang kalian terima adalah dari Allah, Allah yang memberi. Dan cintai aku, dan cintai aku, ahibbuni lihubbillah, dan cintai aku karena kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah ahlul baitku karena kalian cinta kepada aku. ورد في الخبر أن الله جل وعلا خاطب نبيه داود عليه السلام فقال: يا داود حببني إلى عبادي. فقال: وكيف أحببك إلى عبادك يا رب؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمي. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, buatlah hamba-hambaku cinta kepada aku. Maka Nabi Daud tanya kepada Allah, bagaimana aku membuat mereka cinta kepadamu ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Daud, ingatkan mereka tentang pemberian-pemberianku, tentang nikmat-nikmatku, niscaya mereka akan mencintai aku. من أعظم النعم التي من الله بها علينا وعليكم هذه النعمة العظمى، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة كوننا من أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد وقف رجل من الصالحين في حي بيت الله سبحانه وتعالى في عرفات وقال: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. وفي العام الثاني بلغه الله ووقف في عرفات فأراد أن يقول هذه الكلمة: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. فناداه ملك: يا عبد الله، نحن من العام الماضي ونحن نكتب ثوابها وأجرها. Termasuk kenikmatan yang paling agung adalah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan juga kita dijadikan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan ada salah seorang yang berdiri ketika musim haji ada di tanah Arafah. Kemudian di tanah Arafah dia menyatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan cukup Islam sebagai kenikmatan yang paling agung. Maka di tahun depannya
ketika di Arafah lagi dia mau mengucapkan kalimat itu, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah ala ni'matil Islam, Alhamdulillah atas kenikmatan Islam, wa kafa biha ni'mah, dan cukup Islam sebagai kenikmatan. Ketika di tahun kedua, tahun berikutnya dia mau mengucapkan itu, ada salah satu malaikat yang mengucapkan kepada hamba ini, kepada manusia ini, wahai hamba Allah, kita dari tahun kemarin mencatat Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah yang kamu ucapkan tahun kemarin, belum selesai pahalanya kami catat, kok kamu mau mengucapkan itu lagi? Lah kapan selesai yang menyatat pahalanya? كيف نحافظ على هذه النعمة العظمى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ومتابعتنا لنبينا محمد الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Maka bagaimana kita selalu menjaga kecintaan kita, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang difirmankan, dan inilah jalanku maka ikutilah. هذه المتابعة تظهر في إقامة الفرائض. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها ثم قال تعالى ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه صار هذا العبد محبوب عند الله تبارك وتعالى. Majlis semacam ini mengingatkan kita tentang hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada perintahku yang paling aku sukai dilakukan oleh hambaku melebihi daripada yang fardu. Setelah hambaku menyelesaikan yang fardu, maka dia selalu menambah dengan yang sunnah-sunnah. Setelah dia hambaku yang fardu komplit, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka aku mencintai hamba itu. Kalau aku sudah mencintai hamba itu, kata Allah, maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, gerakan tangannya adalah gerakan tanganku, gerakan kakinya adalah gerakan kakiku. لهذا نحيي هذه الآداب ونحيي هذه السنن ومثل هذه المجامع والموالد الكبيرة العظيمة التي تقربنا من رسول الله وتعلمنا سيرة رسول الله وتعلمنا آدابه وأخلاقه. قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. قال العلماء الكتاب القرآن وما فيه من علوم، والحكمة أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنها من علوم الشريعة، والنبوة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Maka majlis semacam ini mengingatkan kepada kita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana akhlak beliau, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang aku berikan Al-Quran. Al-Quran sebagaimana yang kita tahu. Kemudian wal hukma, kemudian al-hukum, al-hikmah. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu maksud daripada al-hukum. Wan nubuwah. Kemudian an-nubuwah. Apa yang dimaksud dengan an-nubuwah? An-nubuwah yang dimaksud di sini adalah akhlak Nabi Muhammad SAW, sejarah Nabi Muhammad SAW supaya kita ikuti. هذه الأخلاق تظهر في السلوكيات، تظهر في المعاملات، تظهر في الرحمة، تظهر في نفع العباد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، لا سيما أهل المعصية، لا سيما أهل المخالفة، يحتاجون من علمائنا ومن دعاتنا ومن المرشدين إلى أن نقربهم، إلى أن نحذوهم ولا نقلدهم من رحمة الله تبارك وتعالى. Maka majlis semacam ini mengingatkan kita tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita memiliki sifat rahmat, memiliki sifat kasih sayang, apalagi kepada orang-orang yang jauh dari Allah. Mereka orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Bagaimana kita tidak membuat mereka putus asa daripada rahmat Allah, tidak bertambah jauh dari Allah, tapi bahkan kita mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان صلحاء هذه الأمة وفي هذه البلدان يخرجون إلى الناس ويعلمونهم ويدعونهم ويذكرونهم
كان سيدنا الإمام أحمد بن زيد الحبشي رضي الله تعالى عنه الداعي العظيم يخرج إلى محل الحراثة والزراعة، وربما وجد العامل أو المزارع وهو يحلب شاته أو يحلب ناقته، فيقوم بهذا العمل نيابة عنه ويقول له اذكر لي أركان الصلاة، اذكر لي شروط الصلاة، وأنا أقوم بالعمل بدلا عنك حتى أسمع منك هذه الآداب وهذا العلم، فإن أصاب وأحسن وإلا صحح له معاملته مع الله تبارك وتعالى. Diceritakan, dikisahkan ada seorang dari kota Hauta, Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Beliau adalah seorang dai, seorang pendakwah, seorang ulama yang sejati. Dari hebatnya dakwah beliau mendatangi sawah-sawah, beliau mendatangi kebun-kebun, mendatangi tempat-tempat peternakan. Beliau mendatangi orang-orang tadi itu, kemudian tanya kepada mereka, duduk dengan mereka, tanya tentang rukun sholat, mengajarkan kepada mereka. Kalau ada yang salah dibenarkan oleh beliau. Dan ini adalah salah satu metode dakwah daripada Imam Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. ذكروا عن الحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس الأكبر رحمه الله ونفعنا به أنه خرج في منتصف الليل، وقد كان عادته في زيارة سيدنا الفقيه المقدم، لكنه وجد امرأة تصيح عند صاحب الطريق، فسألها عن حالها وعن سبب خروجها في هذا الوقت وصياعها أمام هذا الطريق. قالت له أن ابنتها نسأل الله العافية قد وقعت في الفاحشة وقد حملت ولا تدري ماذا تفعل، فقال لها الحبيب اكتمي هذا الأمر حتى إذا وضعت ابنتك فأشيعي أن أنا زوجها وأن هذا الطفل مني أنا. فذهبت تلك المرأة وهدأ حزنها، فما أن وضعت ابنتها إلا وأعلنت أن هذا الابن لفلان ابن فلان علام التليم. ثم توجه هذا الإمام بأن الله سبحانه وتعالى يأخذ هذا المولود، فلما أخذه الله جل وعلا قال للمرأة أشيعي أنني قد فارقت ابنتك، فأشاعت، فما أن انتهت من ظاهر العدة إلا وخطبها 7 من الرجال كلهم يتنافسون كونها تزوجت هذا، ولم يكن شيء من الأمر إلا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Ceritakan, dikisahkan di kota Taif ada seorang yang bernama Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidarus Al-Akbar. Beliau di zaman beliau, biasanya beliau itu setiap tengah malam beliau ziarah di Zambal, ziarah di Faqihul Muqaddam Ahmad bin Ali Ba'alawi. Suatu malam beliau melihat ada seorang perempuan teriak-teriak, menangis, ada di Zambal. Kemudian di hadapan Faqihul Muqaddam. Kemudian tanya Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidarus, tanya, kenapa kau sampai tengah malam datang di waktu ini yang biasanya orang nggak ada yang kesini? Kau kenapa kesini? Apa keluhanmu? Dia cerita akhirnya, saya punya anak perempuan saya sallallahu alaihi wasallam baru berzina dan kemudian hamil. Bagaimana ini? Saya malu. Kemudian Habib Abdullah bin Syekh, dari rahmatnya beliau seorang mufti, seorang ulama saat itu, beliau menyatakan, besok umumkan ketika sudah lahir anak ini, itu anak saya yang menikahi, itu anak saya adalah suami daripada putri kamu. Maka tenang ibu ini. Kenapa? Karena orang tidak akan menyangka anaknya berzina. Kenapa? Disangka itu anaknya daripada Habib Abdullah tadi itu. Akhirnya diumumkan sampai lahir. Habib Abdullah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadikan setelah lahir ini anak lepas dari saya. Maksudnya diambil sama orang lain, gitu. Dinikah sama orang lain perempuan ini. Maka akhirnya subhanallah selesai dari yang tersebut tadi bala. Setelah lahir anak tadi itu, kemudian diperintahkan, dipanggil ini ibu tadi itu, umumkan bahwa anak ini, anak kamu, anak perempuan kamu sudah saya cerai. Maka diumumkan anak saya sudah dicerai sama Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidarus. Kemudian setelah selesai iddah, langsung yang minang 7 orang minta berkahnya Habib Abdullah bin Syekh. 7 orang langsung berebut untuk perempuan tadi ini. Padahal perempuan tadi ini sebelumnya berzina, tapi bagaimana Habib Abdullah bin Syekh menutup aib daripada keluarga ini. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, siapa orang yang menutup aib saudaranya, maka nanti di hari kiamat Allah akan menutup seluruh aibnya.
لهذا هذه الرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما كان يصبر على أذى المنافقين وعلى سبهم وشتمهم، فيقول لبعض الصحابة دعنا نقتل فلان يا رسول الله، قال لا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه رحمة بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبحث فيها أو نفتش عنها في قلوبنا، لأنفسنا، لأولادنا، لأرحامنا، لجيراننا، نتحقق بحديث رسول الله الذي يتسابق إليه العلماء وطلبة العلم في أن يرون هذا الحديث ويأخذون سنده عن العلماء. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا تحققنا بهذا الحديث عمت الرحمة في سائر البلدان وعم الأمن والأمان، وعجل الله تبارك وتعالى بالنصر لجميع إخواننا المستضعفين في فلسطين وغيرها. Maka beliau mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW dan para ulama yang lain mengikuti Nabi SAW bagaimana rahmatnya beliau kepada umatnya, sampai di zaman Nabi Muhammad SAW itu banyak sahabat yang menyatakan saya bunuh fulan wahai Nabi, padahal orang itu orang kafir, padahal munafik, padahal orang itu orang munafik. Jadi berpura-pura beriman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal dia di belakang tidak beriman kepada Nabi. Tapi sahabat ini tahu ini orang berpura-pura, sampai izin kepada Nabi Muhammad, saya bunuh orang munafik itu. Kata Nabi, jangan dibunuh, jangan sampai orang menyangka Muhammad membunuh sahabatnya. Karena orang-orang nggak tahu kalau itu adalah orang munafik, orang yang di belakang Nabi berbeda dengan di depannya Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama, para santri, semua orang-orang yang bernisbat kepada Nabi Muhammad SAW itu ingin menyatakan, ingin melaksanakan, mempraktekkan daripada hadis. Bahkan mereka berbondong-bondong mengambil sanad hadis ini, yaitu hadis yang disampaikan oleh beliau tadi itu ar-rahimun, orang-orang yang saling merahmati. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, akan dirahmati oleh Allah. Orang yang rahmat akan dirahmati oleh Allah. Irhamu man fil ardi, rahmatilah, sayangilah yang ada di bumi, maka yarhamkum man fis sama, maka akan menyayangi kepada kalian yang sayang kepada makhluk yang di bumi, makhluk yang di langit akan menyayangi kalian. Ini adalah hadis rahmat. Ketika kita bisa menjalankan hadis ini, maka rahmat kasih sayang akan diberlakukan Allah kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام إن أبدال أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاة ولا صيام وهم من أهل الصلاة والصيام، ولكن خصهم الله بثلاثة أشياء، ولكن بسخاوة النفوس وسلامة الصدور والرحمة بكل مسلم. هذه الأخلاق التي فقدناها كلنا إلا من رحم الله، سلامة الصدور على أهل لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Maka para wali abdal, mereka wali-wali yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda dari Nabi Muhammad, hadis dua dari Nabi SAW, bahwa wali abdal daripada umatku, kata Nabi, mereka tidak mendapatkan derajat kewalian yang tinggi sampai jadi wali abdal. Bukan karena banyaknya sholat, walaupun mereka banyak sholat. Bukan karena banyaknya puasa, walaupun mereka rajin berpuasa. Akan tetapi karena tiga hal, kata Nabi SAW, mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Yang pertama adalah kalau kata orang Jawa, hati sing jembar, ya, hatinya itu lapang. Kemudian salamatus sudur, hati yang bersih. Warahmah bikulli muslim, dan memiliki sifat kasih sayang kepada setiap orang muslim siapapun dia. Maka dengan tiga ini, maka mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang soleh, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah, Tuhan kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan kepada siapapun dari orang mukmin yang telah melampaui kami, mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina, jangan jadikan dalam hati kami ghillan lil ladzina amanu, kebencian kepada siapapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyatakan ini, doa ini ada dalam diri kita semuanya. قال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه وهو يوصيه
إذا أصبحت وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل، فإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Diriwayatkan juga dari Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, jika kamu di suatu hari kamu tidak menipu siapapun, tidak ada kebencian kepada siapapun, ketahuilah fa'al. Fa'inna dzalika min sunnati. Lakukanlah itu. Jadi dalam satu hari tidak ada kebencian kepada siapapun, tidak ada penipuan kepada siapapun, lakukanlah itu. Karena itu termasuk sunnahku. Maka kata Nabi dilanjutkan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka nanti akan bersama aku di surga. ذكر عن سيدنا الإمام محمد بن عيدروس الحبشي رحمه الله أن بعض الناس كان يؤذيه، ومن شدة أذاه كما ذكر الحبيب صالح بن محسن بكلامه، وشدة أذاه للحبيب محمد بن أحمد المحضار في أيام العيد الأضحى يأتي بالأضاحي ويكتب عليها محمد بن عيدروس، ويكتب على الأخرى محمد المحضار، يقول هاتوا من ضحي بهم، لا إله إلا الله. فأصيب نسأل الله العافية في آخر زمانه بالفقر، وكان من أغنياء تلك البلدة، فكان الحبيب محمد بن عيدروس يجمع له الفلوس والدراهم ويرسلها خفية، ويقول لا تقولوا له من محمد بن عيدروس لأنه ما بيقبلها. مع هذا يحسنون إليه، من أساء إليهم أحسنوا إليه، من شتمهم وسبهم كما قال الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها. هذه المرتبة إلى الذين صبروا على الإيمان، صبروا على الأداء، صبروا على الامتحان، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. Diceritakan di Surabaya, diceritakan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan juga Al-Habib Muhammad menantunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahbar. Mereka di masa hidupnya sering diganggu oleh orang. Di antara gangguannya adalah sampai ada orang itu nyembelih hewan, ditulis di hewannya itu Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Satu lagi Muhammad bin Ahmad Al-Mahbar. Jadi nyembelih, menghina begitu maksudnya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang melakukan itu tuh awalnya orang yang paling kaya di daerah itu, sampai akhirnya ya kalau kata orang Jawa kualat, akhirnya sampai melarat, sampai jatuh. Mereka tadi itu nggak punya apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian intinya yang berceritakan tadi itu Habib Muhammad bin Idrus dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahbar nggak membalas dengan keburukan. Akan tetapi Habib Muhammad bin Idrus sampai mengumpulkan duit, mengumpulkan uang, bilang sama muridnya, kasih sama orang yang nyembelih di atas namakan saya itu, ditulis nama saya itu, kasih ke dia, tapi jangan bilang dari saya. Kalau kamu bilang dari Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, nggak bakal diterima. Pokoknya kasih aja sudah. Jadi mereka ini kehidupannya, akhlaknya berbuat membalas kebaikan terhadap orang yang berbuat buruk kepada mereka. Nah, kita bisa mengikuti jalan daripada mereka. Al-Habib Ali Habsyi في آخر كلامه يوصي ابنه ولده وخليفته الحبيب محمد بن علي، يقول أوصيك بأمرين لا تتركهما. الأمر الأول لا تتكلم في الضيف ولو كانوا أولاد الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس. الأمر الثاني لا تنازع أحد، ولو أخذ الرداء من على ظهرك وقال حقي يقول له حقك. لا تنازعه فإن المنازعة توقظ الصدور ونحن أمرنا بصفائها. فكان الحبيب علي في آخر أيامه إذا نظر إلى ولده محمد يقول هكذا، يعني انتبه للرداء ولا تنازع. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أسسوا هذه القواعد على عدم المنازعة وعلى عدم المناظرة وعلى عدم المشاحنة، فأبقى الله تبارك وتعالى ذكرهم الطيب، أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الليلة ونخرج إن شاء الله بفائدة تعم قلوبنا الرحمة إن شاء الله، وتعم قلوبنا المحبة لأهل لا إله إلا الله، محسنهم ومسيئهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، وعلى قدر إيمانك بالله ومتابعتك لرسول الله تكون الرحمة في قلبك. قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. حققنا الله وإياكم بهذه الرحمة ويجعلنا وإياكم من الراحمين
المتراحمين المتحابين المتآخين المتزاورين في الله. وجزا عنا أخينا وحبيبنا محمد حيدر عليه السقاف أفضل الجزاء. وهذا من المنة والشرف لنا أن نكون في هذا الحفل الكريم مع وجود علماءنا وشيباننا وأهل السر، لكن عسى أن نحصل على نظرة إن شاء الله منهم، نظرة تزيل العناء عنا وتبني المنى منا وكل الهنا معطاء في كل حين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.